Macro. Opress nyo. Napapasa ko PL kay ano, kay Wayne. Wayne, pasa ko PL, Wayne. Trap si Del ng ano. 2, 1. Push nga natin dito. Pa L stairs. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Push. Okay, baba stairs. Trap mo lang Del yung ano. Yan. Drop ko na. Box. Ilang- Box. 1K? Ayop. Pasok na mid, yung mga namatay. Push. Tingin macro. Uy, huwag Ako, kayong malikot. Ang ina nyo. Bubo naman ito Up. yung ano na to. Okay, push nyo. Habol. 1. Up. Yung mga kalaban to. Agad yung portal. 1. Na lahat. Up. 3. Up. Wasak. 4. Up. Mga buy-buy. Sagad yung pa portal side. Tingin macro. Sagad nyo pa portal. 1. 2. Up. 2. Up. Tumay ka, bobo. Pag 4. Pa-BA ng mga archer. Makakapag-BA. ikaw ba yung pro brawler? Pasok, Ayun na, L. di pa tapos, Pasok, boy. Pasok L portal, mga namatay. Hindi rin Ito yung ba? tanong sa back. Ayun, patayin to. Sige, papapatik na ako ng MH. Hindi pa Pasok nyo tapos ng L, yung pasok nyo ng pro L. monthly brawler. Pero nangunguna tayo. Sige, MH ah. Gala na tayo mid. Gala na ng habol. Wag. Dito lang tayo. Nandito pa Takusa. 5, 4, 3, 2, 1. Push. 1. Up. Sa likod sila. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Laro likod. 1. Up. May sing pa. Tingin macro. Tinatong mga... Ang daming nadidisi sa Three, PT. up. Dinis. 4. Up. Ano yun? Ito nga, PL Wayne. Pasok lang L. Ipasok niya na ng L. Pasok L bang namatay. Ready na? Pamid tayo boys. 3, 2, 1. Tingin macro. Yung mga naunang FS ha. Mag-ready kayo mag-BA. Ba't pang bagal ko? Wala nang papawala. Ano yung tatlo? Okay, tingin macro. To? Hawk 1. To? Tingin macro, Yun pababa. dun. Up. Ang inis kayo ah. Masak. Pares ako ah. Tingin agad likod nyo. Gigil ako sa inyo ah. Atras na. To, bully natin to boss. Pa-portal push. Push nyo pa portal. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. May compress tayo box, boys. Spot. Macro. Ready, Phoenix coming. Hawk 1. Left side natin eh. Up. 2. Up. I-push nyo nga. Pa left side. Titrinks oh. Okay, try nyo. Wag na habol. Square. To, ang dami. Balik square. Takusa coming. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis. Yes, ang daming singka. Magbigay kayo mga ano. Baby boss. MP coming. 1. Up. Galing upstairs. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis boys. Left stairs. Sawero. MP. 2. Up. 3. Up. Tingin macro. Push. 1. Up. 2. Up. Ubos na. 3. Up. Galaw. Ano, bubuga no. Phoenix pa. May ilang Phoenix ha.
Okay, wag na kayo magpapasok nang nagre-reso. Revive na tayo. Reset. Tapak na L. Yung mga na DC sa party, salin nyo muna. Ayos party muna. Okay na? 3, 2, 1, pasok L. Uy, amin yan. Set. Yeah, push tayo pa mid. Tigil kayo pedes Tigil kayo pedes. Hindi ko kayo kita sa harapan. Likod boys, likod. Tingin likod. Boys, likod. 1. Up. Hey. 2. Up. May sync coming Sync ng Phoenix. Ready kayo. Galing rin yung likod natin. Tingin lang likod. Hanap macro. Ito ang laki 1. Up. Yes, kayo. Hirap nyo patayin. Mga MP Reset. Pedes nga boys. Damage, pugi. Nabuli niyan. Ano? Damage tayo. Damage. Patay ka. 3. Stairs tayo 2. 1. Stairs. Push. 1. Oh. 1. Up. 2. Up. Okay, balik na dito. Baba na stairs. Mga buhay. Rest nyo yung mga sagdan. Hawk 1. Box tayo, box. Wag habol. Patay, nagabulan sila. Atras. Kulang kayo dyan. Marami namatay sa stairs Compress muna. Phoenix kami likod natin boys. Tingin macro. 1. Tag. Up. 2. Up. 3. Up. Akin ka. Yes, makuna to Pamid daw. portal nga tayo boys. Pasok mid yung mga namatay. Tara. Tingin macro. Damage tayo dito box. Habol. Gapang nyo. KT. 1. Up. Ang ina yung mga tuplets. Okay. Laro lang dito sa box. Ano? Okay, damage kayo dito. Puro sync yung kalaban namin. Hirap 8. kumama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push portal. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Nasa skating ang dami Box. Team box. Takuna. 1. Up. 2. Up. Skating. Boys, skating. 3. Up. 4. Up. Okay, habol box. MP naman. Tingin MP. 1. Up. Wala akong ano. 2. MH, naubusan. Sabay. MP. Tingin MP. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa left stairs, boys. 1. Up. Okay, MH. Damage. Compress. Mid portal tayo, boys, Galaw. Tingin Macro. Sundo. Back. Spot. Habol na dito. Tingin skating. Galing left skating to. Macro. Stairs nga tayo. Ready. Phoenix nasa stairs, Tingin kayo taas. Hawk 1. Push. Yun. Up. 2. Up. Filter. Nabutan 3. pa. Up. Finish. Dinis, boys. Huwag na habol. Remish tayo Uy, dito, boys. kunin mo. Damage. Buti wala naglulut. Ang ang babait na itong mga tropa ko. Okay, baba tayo stairs. Push nyo. Ow. 1. Up. Spot. Tingin agad. Lilikod yan. Nakatingin na yan, 1. Filter. 1. Dito nga tayo daan. Macro. 1. Up. 2. Up.
Ubos, boys. Sayang, 3, up. walang pumasok. 4, up. Cancel ko. Okay, ubos. Labas tayo dyan. Pa tayo. Okay, so, Pasok mid mga namatay, boys. Pwede na namatay sa atin. Habol kayo. Team skating, skating. 1, up. Up. 2, up. 3, up. Okay, rest one lang. Pasok lang mid, pasok lang mid. Okay. Double mid. Tingnan Hoy, ako. try nyo to, MP gago. MP naman, skating. Sorry, portal. Ayup. 2, 1, push. Ready, 1. Tingin mo ako, boys. Tingin mo ako. Ay, may Phoenix pala doon. Okay, Phoenix muna. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, discarte. Likod nyo, gago. Parehas ako. Okay, 3, up. Tingin skating, boys, skating. Pupush na MP. Ibihin nyo mga FS, magbigay kayo mga FS. Okay, wala na dyan. Ano ba yan? Mas skating kayo. Laban nyo dyan, boys, laban nyo. MP MP. Nasa corner. Tignan nyo MP, hanapin nyo MP. Pasok lang mid. Spot kayo diretso Pasok mid, diretso. Spot. Pasok mid. Ang inis ng mga hayop na to. Dami! Ako sa coming. Push nyo, 1, up. Di pa akin pumasok. Gago. 2, up. 2, 3, up. Silipando, Cancel. Oh, up. Cancel. Ito pa, linis. Okay, spot. Pasok na mid. MP coming, 1, up. Huwag ay pangarap, boss. 3, up. Phoenix naman, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Mahit Linis. ka. Ito, Obi, Ito. Harap pa ako. Macro. MP naman, MP. 1, up. 2, up. Hirap mga Okay, anak. diskarte, boys. Yung mga EPS na walang ginagawa, magbigay kayo. Lamig EPS nakikita na sa gilid. Okay, angat na dito, boys. Angat. Harap macro. 1, Yan, no? 1, up. Hmm. Atras. Spot tayo. Ito, Madami pang buhay, Okay, spot. Reset tayo, reset. Pasok mid, Ready lang kayo. Okay, reviewin mo na mga hitter. Palep tayo, boys. Palep. Ready kayo. Tara, tingin macro. Sunod. Diretso portal to, Ala, pa-check nag-expire ng yung GH. Nobis. Wala sila, Nag-GH to. Ito. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Diretso nyo portal. Last portal. Gago, na-expire. Tigil. Re-MH. Del. Nag-expire yung Macro. Nobis ko ba? Paano kaya to? Diretso, mid. Pa-mid. Stairs. Stairs. Okay, stairs na tayo. Ang dami, gago. Wala na dyan, boys. Kuhanan nyo yan. Ilang peraso na yan. BA nyo yung mga yan. Push nyo. Sige. Pedes. Pamid na tayo, diretso. Pedes. 3, 2, 1. Gago, nakalimutan yung Nobis. Ito na. Wala. Okay, remix tayo dito. Spot. Oh. I-compress nyo. Bumili lang ako Nobis, nag-lag. Kompleto na. Paar tayo. Galaw. Meron. Nag-lag ako. Ala ka diha. Wala siguro. Wala sa taas. Sige, portal diretso. Portal. Yan. 1. Up. 2. Up. 3. Yes, Up. naman nun. 4. Up. MP, Dito rin MP. Ilaban nyo. Pa-portal side, boys. Pa-portal. Push. 1. Up.
2, up. Nakakalag pala yung Three, pagbili ng Nobis. Hayop na buhay talaga naman, no. Wala na. Sige, spot tayo. Spot. Balik, harap macro. Macro, boys, macro. MP pa dito. 1, up. Wala MH. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, push nyo. 5, up. I-push nyo. Akitin nyo, boys. Akitin nyo. Sige, linis. Pareso ako. Balik tayo dito sa baba pagbatay na. Okay, baba. Baba, boys. Baba. Spot. Pasok R, mga namatay. Spot tayo. Box. Tali po party. Nasa nurse ako. Pasok R. Sakali nyo sa portal. Nasa diputa ako, Wayne. Tayo. Ay, R pala, gago. Hayop. Yan. Thank you. Okay. Lipitik yung image nyo. Pamid tayo, boys, ha. 3, 2, 1, galaw. Off mic na tayo sa Discord. Masyado na tayo may... Boss, mabilis na ba pa level dyan? Maubos na kay MH. Pag nagpa-times si Dep, mabilis lang. Portal. Likod MP ah. Spot. 1, up. 2, up. Wag habol. Walang image yung ano, iba. Spot nga tayo. Spot. Re-image. Mabilis naman pa level ngayon kasi si Dep, sunod-sunod yung pa-times niya. 2, up. Boost. Minsan may times, 3, up. Pag iiw ka pa, ayup ka. Okay, baba na. Ilan na lang. Nagpapa-time si Dep, multiplier na XP. Hanap lang ako. Kaya mabilis yung... Phoenix, ready 1. Up. 2. Up. Oh? 3. Up. 4. Up. Okay, linis. Spot. Pasok mid. 7. 5, Nakapasok na yung MP, 4, Nasa skating. 3, 2, 1. Ready push. Hawk 1. Wag. Atras. So, Phoenix, Lalabas na lang yun ang kusa. Phoenix tayo. Atras nga tayo dito, boys. Atras nga. Try nyo, no? naman yun. Spot lang. Eh. Peace. Flashing. Di. Tutuan na sila. Game mo nakalabas, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push. Mage mo ko. 4. Up. Ready kay MP, Labas na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubus. Linis. Clean up. Okay, labas. Belo pa kayo, Spot. Ito. Ato ko sa. Out. Up. 2. Up. Ang 3. ina, hindi lang ako na-cancel doon, Sync pa. 4. Up. Na-cancel pa Cancel yung ko. 147 ko. 2. Up. 3. Up. Linis, boys. Linis. Ano max level? Sa Stripe 185, sa Habok 160. Sa Fury, 139 nata doon sa Fury. Re-image tayo, boys. Re-image. Tingin macro. Re-image. Ready na kayo. Akin yung MP. Pasok na naman sila doon. Natin yung boss, Okay, sundutan lang. Phoenix, Babae dito. Ayun yung bumaba. MP nandito sa may stairs, right stairs. Atrasan nyo nga yan, nyo. Pakita natin. Ikaw. Pwede kayo, Akin. hawakan. 2, up. 3, up. Akin. Yan, baba. Huwag na yan, iwanan nyo rin. Balik tayo sa skating. Magka-clash yun.
Damage tayo, Damage damage. yun. Push. Eh, Ako sa sila. Up. 2. Up. 3. Up. Hit. 4. Up. Ay! Tingin spot, tingin spot. Nice loot. Ano ba yan? Nice, nag-blink gag. Spot. Ito pa sa Laoso. Ay pa rin yun lumaban. Nag-mid ulit namin yung MP ah. Main MP to. Portal. 2. 1. Phoenix nga. Sundot lang ah, sundot lang. Ay natin Phoenix. Sige. Sundot. 1 up. 2 up. Ang ena, di nakapasok. Gago. Cancel yan ah. Yan na sila. MP naman. 1 up. Og. 2. Tagay na, mga gwardiya yung MP. Mga guard. Pasok lang mid. Mga namatay boys. Pasok lang mid. Laban nyo. 1 up. 2 up. 3 Walang up. pumasok. Ubus na MP. Push yung MP. MP daw. Boys, MP. Huwag pa isa. Linis. Yo. Pasok lang mid yung mga namatay ah. Ayaw pumasok. Okay, ready kayo, reset kayo. Spot. Pasok lang mid, teka. Para tayo boys ah. Bilisan na natin galaw. Wala kayo dyan. Pumasok. Uy, isa-isahin Okay, kayo dyan, gago. ready. Titik na image pag kompleto na. 2, 1, push tayo. Right side. Tingin macro. Bilis. Tingin macro. Visit mga sync, ano yan? Panay sync class kalaban. Sila nakakakit sa stairs. Robots, Pausan natin. 1, tasing oh. 2, up. 3, up. 4, up. Wag. Linis. Okay, cancel ko yan. Linis. Marami pang buhay, oh. Pasok lang. Hindi na MP boss. MH. Pasok R. Push. NMP. 1, up. 2, up. 3, up. Gago na silip. 4, up. Peso. Baba, likod, 1. Up. Cut. 2, up. Laban nyo. 3, up. 4, up. Tingin ng likod. Ang ina, bulin. Clean up. Yung mga natira. SP. Okay. Tingin macro. Mga hoops. Tingin ng macro. Huwag Wala. na habol. Galaw. Titik niya image nyo ah. Pasok ka ulit, gago. Pasok lang R yung mga namatay. Reset tayo. Eh! Portal. Tingin MP. Portal. 1. Hawk 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, pasok lang R. Buling kita boss, gago. 3, 2, 1. Pamid tayo boys. Pamid. May daw. Pamid. May sumusunod sa akin, no? Likod. 1. Up. 2. Up. Aray Hey. ko. Catch nyo lang boys. Harap na Pasok, macro, harap na gago. Pamid tayo. Pasok. Ubos yung mga tanga. Ano pa kalaban dyan? Makulit kayo, ha. Paratero. Alo. Akin lahat yung 5. Sige, linis. Nakabawi rin sa inyo, boss. Sunod na. Damage. Compress nyo. Nakabawi rin sa sync. Hayop kayo. CG likod. 1. Up. Color Up. game. 3. Up. Okay. Pamid na. Kuhanin nyo na. Inis kayo mga Cross sync lang. kayong hirap Cross nyo yung mga ipatayin. madadaanan nyo. Ako ko na. Pandaw. Ready 1. Yan. Up. MP nasa mid. 2. Up. 3. Up.
Push, portal, pa-portal. Eto, ikotan tayo, Ready kayo, gago. ready kayo. MP likod. Hard stairs, Phoenix din. 1, up, Mga bulbols. 2, up. 3, up. 4, up. Kaya laban nyo, ang dami nyo buhay, oh. Ang dami pala. Ready, 1, Ayop. up. 2, up. Nasa corner, boys, ha. Corner ng pedes. Ang ina nyo, ba't nyo ako Okay, nireso? portal niya. Portal niya na, Gago. portal niya na. Reset tayo. Dami namatay. Reset. Portal. Labas Pasok nyo muna, mid. labas nyo muna. Labas nyo Pasok muna. mid, boss. Reset natin. Dami namatay, marami namatay. Di nakasawsaw. Reset. Tapak L. Ba't L? Mid sana. Try nyo ito naman nasa labas mo. Huwag, tropa yan. Gusto nyo. Ah, 3, 2, oh, One. baka mamatay Pasok. pa. MH, pamit tayo. 3, 2, 1, Flashing galaw. sila mid, boss. Direktan nyo mid. Habol. Flashing yun eh. Tara. One. Dali, one, up. Tries ka. Push nyo. Skating. Slide. Gago sa'yo pa yun. King slide. Try ko. Damage. Kami. 1, up. Hmm. Right stairs. Hmm. Right stairs. 3, Dali. Peso. right stairs. Okay boys, rest one lang. Okay, Pasok na tumapa mid ako, hayop. namatay. Skating marami. Phoenix. Push Mid sync. nyo. MP. Yan. Ito may tumitira sa inyo, hindi nyo pinapansin. MP coming, 1, up. 2, up. Pain macro, 3, up. Okay, yan. Laban nyo. Okay, pasok na mid. Skating boys, skating. Tingin skating. Think kay Andiyan Phoenix. nyo. Laro kay portal side banda para ma-rebuild kayo sa mga bagong pasok. Portal side kayo magdaro, portal side. Papunta yung stress na inyo. Ready, pushing. 1, up. 2, up. 1, compress, spot na. Spot. Damage tayo dito. Lapit spot, tingin macro. Push na tayo pa left. 3, Mitch, 2, boss. 1, push. Miss nyo. Wala ako eh. Try ko. I-push pa left, portal. Tututu. Yat. Nasa taas yung Wag sync nyo Phoenix. Huwag yan akitin. Laban, boss. Parang mapilitan tayo dun, ah. Compress. Pitik yung image nyo pag kompleto na. Balik tayo mid 2, Sa One taas, galaw, boss, oh. okay, push nyo. Akit. 1. Up. 2, up. Akin, lahat. 3, up. Ayop na. Mag-BA kayo, mga FS. P-model. Okay, diretso nyo pa mid. Baba. Baba kayo slide. Ay, Gilid, baba, slide. ano, MP? 1. Pain macro. 1. Up. 2, up. 3, up. Okay, balik tayo, pedes. Ang Damage type electromagnet ang puto. MP ulit. Tingin likod. Pain macro. Sige, sunod. 1. Kung pala kayo, kag... 2. Up. Mga bulbols.
Okay, pale portal, sagad nyo. Preso. Here. Di ko kita, laban nyo kami kalaban. Wala. Clear. Wait nyo ako, MH. Okay, papitik kay MH. 3, 2, 1, pamid tayo. Tangin, hindi pa nabutan. Stairs, akit nga tayo, stairs nga. Ready, EMP. 2, up. Okay, sagad nyo. Okay, tawid. Si Pugi. Baba. Laban. Ala. Ikaw. Sa likod. Likod. Daw. Ay, ubos kayo, boss. Sa taas, oh. Asa, 1. Mabalik ako, gago. 2, up. Three. Ang kinis kayo mga sing kayo, ah. Okay, baba tayo. Presuhan lang mana dito. Baba. Compress nyo dito. Spot. Okay, revaps tayo. Re-BH. Re-MH. Paal nga tayo. 3, 2, 1, galaw. Gago, nagbiblik. Yung sa kanya pa portal. Tara. 1. Hawak ko na. 1. CI, 1. Up. Akin lahat. 2, Ina mo, gago ka. 3, up. 4, up. Marami pa, oh. 5, 4, 3, 2, 1, MP. Up. 2, up. 3, up. Boss. Okay. Compress nyo na. Ako sa sa 1, up. 2, up. 3, up. MP rin Habol, dito. MP naman. 1, up. 2, up. 3, up. Bago ka pa dyan, ah. Compress. Finish coming. Hawk 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, linis, boys, linis. Galing Pedes side. May mga tira. Okay, linis lang. MP coming, 1, up. 2, up. Patay. 3, up. MP, 4. Ina na ito. Magbigay kayo. Habang yung mga FX na may, ano ginagawa. Balik na boys, balik na dito. Spot. Balik pinanggalingan. MP pa coming, 1, up. Likod 2, up. Silikod. Boys, balik. 3, up. Ilan to? Marami to. Balik nga kayo ng right portal. Pasok R yung mga namatay. Okay, gapang nyo. Pasok R. Boss, pag magpapareso ka, take time muna. Naiiwan yung bagong reso. Balik kayo dito, portal. Kick. Copy. Masyadong habol. Huwag kayong habol masyado doon sa yung AMP. Hindi ko nakakita eh. May mga nires pa sa likod. Bless po yun. Panay habol. 3, 2, 1, push na. May marami kasi namatay sa likod, nagre-res sa mga EPS. Okay, push tayo, pamid tayo. Pogs. One pogs. Ang kala, ito 1-1. Up. Likod. Bigyan likod. Up. Ito 2, up. 3, up. Ina mo pogs, gag. 4, up. Linis boys, linis. Hindi pa rin nakatay yan. Compress. Mako.
Likod MP. Kaming portal. Sige, push natin MP. Sync yan ha, sync. Macro. 1. Gala. Okay, push nyo. Agad. 1. Akit Up. steps, akit nyo. Okay, dyan, gago. Habol nyo. Dito. Akit. 3, 2, Una ka, Deloy. One. Sige. push. 1, Una ka, Deloy. Up. 2, up. 3, up. Tingin likod. Yun, boss. Phoenix. Okay, mate. Compress nyo. Wala tayong MH. 3, push. Baba. 1. Go. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Dinis. Okay, atras na. Iwan. Likod, MP. 1, up. 2, up. CJ pa. 1, up. Bigay mo ito, bulik. 2, up. Tinan mo nga. Matay ah. Pa-right portal tayo. Galaw pa right portal. Rapogs, 1. 1, Up. Atay ako. up. 3, up. Okay, pasok lang R. Mga namatay. Di marireco. Okay, linis boys. Set niya. Apa ako, wait lang. Okay, compress. Pa, ano tayo tagos tayo ng GH. Pa L side. Okay, tagos nyo ng GH. Diretso kay L. Okay, Phoenix, 1. Boy Palo, 1 up. Ay. Pogs, Ano? 1 up. GH yung hype. Okay, tagos. Pa portal. Macro. Damage boys. Damage. Push. Flashing pa ata sila dun eh. Ito. 1, 1. Sino yung nauna? X-Lab, 1 up. 2, up. Gago. 3, Okay. up. Bubas. Okay, compress. Papatik na second MH. 3, 2, 1. Push tayo pamid. Ako ko na. Tara, Boy Palo. Haluin natin to. 1. Ito, Boy Palo, 1. Up. Nice. Puta, galing. Galing portal. Spot. Galing spot. Hawk 1. Okay. Phoenix. So, pugi. Ano pala? 2, up. 3, up. Pa-portal side boys. Deep portal. Pa-main portal. Galaw. Galinis oh. Marami pa to boys. Dinis. Mag-BA kayo mga EPS. Marami nag-dinis oh. Sila MP likod ah. MP. Skating. 1, Gog. 3, up. Ping isa. Okay, balik na. Spots. Patay, gago. Atras na. Compress. Ay, spot. Pitik nyo MH pag kompleto na party ah. Okay, wait lang natin. Mga habol pa. MP ah, likod oh. Empty push. Gago lang yung mates. 1, up. Basak kay BC. Ay, gago, cheater. Inis kayo ah. Balik spot. Ito, color game oh. 1 up. Pwede pa-mute po kay Carlo. Ang ingay. Nakaano pala ako. Sorry. Ina mo. Pangit ka na. Ingay mo 1, pa. Ay, nagwapo mo ah. Pugi! 4, up. Kaya mo na, nauna kami. Kami yung nag-una-una Ang eh. ingay mo ga. May kasama ako, gago. 1, Mo si Pogs, kasama ko lagi si Pogs na una. 2, up. Pogs.
Push yung portal. 3. Up. Okay, compress na tayo. Spot. Grabe naman yung cheat ko, boss. One hit Tai Chi. Mga namatay. Oo. Remage tayo. Hindi, may kasink yun. Naka-hide skill lang ako. Pasok mid, pasok mid. Ready kayo, MP na scout na tayo. Pasok mid. Galaw agad, galaw agad, galaw agad. 7, portal, 6, portal, 5, 4, 3, rebihin nyo, 2, 1, ready 1, up. Ang inis, di ko nabilangan. Okay, spot, spot, spot. Ayan na nga ako. Para side tayo 3, 2, 1, galaw up. Para, Tayo, boss. Giyo sila ako. Tayo pa, boys, pa. Tingin macro lang. Panay habol kami. Good thing. Taas. Ay. Ano? Color game lang. Wala. Tingnan portal. Tingnan portal. Tapos ako. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hittable. 1 up. 2 up. 3 up. Yan nun, sayang. Okay. Spot. Compress. Damage tayo. 3, 2, 1 galaw. Pamid tayo. Balik tayo. So, kitin. Hindi na lang yan. Baba. Wag niya na akitin yan. Baba na tayo. Pa daw. Ano dun ako dumaan. Okay, diretso pa mid boys. Panasonan. Pa-portal. Push yung pa-portal. 1. So, 1. Up. ala, miss, 2. gago. Siege daw. 3. Up. Okay, marami pa dito. Phoenix. 4. Up. Compress nyo na. Papa-GH tayo. Compress. Lahat ng green na nakikita ko Galaw kayo. Okay, pa-GH. Pitik MH. Okay. Go. Hawk 1. Hawk 1. 1. Up. Up. Akin. Nice one. Bagal yung kasi mag-GH eh. Nice scout. Tayo tuloy kayo lahat. Okay, pa 6. Last hit pa. Tayo boy. Pa 6. Balik tayo mid. Daw. Compress nyo muna dito. May mga naiwan Uy. Ito. Ready lang. Papick na second M8 boys. Kapogs. 1. Dito pas medicus. Inis mo. Ayop ka. Okay, angat. Rektan nyo portal. Wala. Sige. Ito MP Okay, compress spot. Pa-L tayo. Nasa hagdanan ito mga to 3, 2, 1. Galaw. Tingin macro. Akyat. Push. 1. Up. 2. Ang Up. inugo, 3. gago. Up. Basag. 4. Up. Okay, basagin nyo. Punak naman. Phoenix pa. Push nyo. Akyat dito boys. Nakapagod. Akyat agad. Push nyo yan, Phoenix. Push nyo Phoenix. Marami tayo panalo. Panalo tayo. Push nyo. Isagad nyo. Busin yan Busin yan. Marami pa na buhay 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tingin macro. Dito sa akin Nag-reset na. Okay, pasok mid mga namatay. Mga buhay atras na tayo. Baba na. Kayo. MP1. Up. Nga ni... 3. Up. Yung HQ. 4. Up. Tagos yung mid. Pasok mid mga namatay. Pasok mid. Okay. 3, 2, pa-left stairs tayo 1, pitik MH. Go nyo, push. Pa-left stairs. 1. Up. Lumipat sa kabila Patay ako, gago. Asan ba? Ayaw masugutin, Carlo. Yeah, baba na. Pas-skating kayo. Balik pa skating. Revive lang ako saglit. Di ko kayo Ano mo, ayaw mo na Phoenix coming, galing left stairs. Ayop ka. Pasok mid. Mga namatay. Unahan mo nga ni... Pasok ako. Balik spot.
Okay, compress. Inspire ako. Pugi. Okay, apple. Ako Balik na na lobster. Ito, clashing oh. Ayan. Upstairs. Upstairs, angat. Hawk 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sink yan ah. Ubos. Baba. Ubos. One, Okay, ubos. PCI. Ito si Lilo in Stitch oh. Ay, namatay. 1. Spot. Ako za. Hello. Color game. Ito, sync. Up. Ako 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Nakakorona to ah. BA nyo. OMH. Ano ba itong Deloy na to? Spot. Balik spot. 1. Up. 2. Up. Compress. Sana matos na sila. Pacheck ng GH ah. Okay. Abang na dito. Ito. Portal. Tingin portal. Boys. Ah, hindi pre-kill. 3, 2, Basta. Mitch, pugi. tara. Palip tayo. Pitik niya image niya. Okay, push. Ito, One. nambubugbog ito, gag. Hawk 1. Ito. One. Cut. Pababa. 2. Up. Bumalik. Diretso nyo. Slide. 3. Up. Okay, habol. Push nyo pa baba. Baon nyo. Ako pangarap, boy. Flashing nga GH ha. 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pa-12 nga tayo boys. Pa-12. Hanap na. Mino. Pa-12. Okay, re-image tayo dito boys ha. CD sa akin. 3, 2, 1. Par tayo. Par. Wag, kabila. Dito. Tingin mo ako. Opa. Hawk 1. Bakit na sa hagdanan? Sila. Push 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baon nyo. 4. Up. Baon portal. Pa-portal side. Okay, resuhan yung mga madadaanan. Compress. MH. Pamid tayo. Pamid. Gala pamid. Abot pamid. Push. Flashing. 1. Up. 2. Up. Galinis. 3. Up. 4. Up. Galinis boys. Linis. King pa. So, Inik. makro. Likod. 1. Up. Skating. 2. Up. 3. Up. Nabit map po. Galing slide. 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kung tumira sa inyo. Mitch, Tingin pugi. macro. Phoenix pa. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Cancel ko. 4. Up. Tinaw. Linis. Ako sa 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pin portal boys. Macro. 5,
4, 3, 2, 1. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Linis. Pasok na mid, boys. Pasok na mid. Unli, likod. MP1. Up. Mage, pugi. Ready MP. 1. BA. 2, Push. 3 up. BA. 4 up. Skating 1 up. 2 up. Cancel ko. 3 up. 4 up. Palag boys, palag. Skating oh. Ang dami skating oh. Hello? Oh, cancel ko, oh. Phoenix pa. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, spot. Habal spot. Damage tayo. Ano nga yung suputang ina? 31 up. 2 Phoenix IMP likod. Skating boys, tingin skating. 31 up. Yeah. 2 up. 3 up. Yeah, balik spot. Sila Kira oh. Si Kira 1 up. 2 up. Okay, spot na. Phoenix coming 1 up. 2 up. 3 up. Mage boss. May mga natira sila sa 1 up. 2 up. Labas ka pa. Boss. Nakaapak sila Labas. sa mid ah. Lumipat ng pumasok na Phoenix win sa mid. Okay, ready. Eh, 5 4 Phoenix sync nasa Three, kanan. 2 Phoenix main nasa 1 push 1 up. 2 up. Ubos. 3 up. Okay, spot. Si Mochi. Sige lang. ayaw talaga. Kaya, sorry late ako nagising. Sige lang. Del, pasok ako mid. Del. Nasa left Phoenix, nasa left. Pabiye. Galaw tayo pala. Nasa left Phoenix ah. Galaw tayo pala. Pamagnet Mako. yung AVs. MP nasa right. Comboin yan. Plus ko yan. Fake. Hawk 1 boys. Hawk 1. Ready kayo Baka mag-BA ah. bumaba na yung ano dun ah. Yung Cut. 1 up. 2 up. 3 up. Oh, ina mo. 4 up. Ito si 14 oh. Nagpapanggap naman puno. Hanapin nyo to. Ito. Macro. Tingin macro. Habo lang. 1 up. Okay, sagad yung pa-portal boys. RG na tayo. Box. Nang. Pug gago. Phoenix nakaapak sa left. Inspire ko Ready. Del. Ano, nakaapak pa lang, pumasok na. And thank you. 7 Mage, pugi. 5 4 3 2 1 push 1 up Baba na ako dito. 2 up ubus gago 3 up Meron pa sa gitna. okay box boys pasok lang L spot take damage nyo Clear pa rin GH. kay MP kami tayo boys galaw Nasa last scene sa right yung MP. ganapan siguro silang kausa Rapid GI. Hawk 1 huwag kayo konti Clear. paar tayo diretso paar mako diretso nyo paar dangerous Ito, Phoenix pababa na. Papuntang GH ah. balik likod 1 Papunta ng GH ah. Go. up compress pa 6 na tayo magre-re-emission na tayo macro lapit image dito push baba 1. Hawk 1 Ito 1. Sinag 1. Up. MH GH2 up player 3 up
Tingin macro boys, macro. GMP sync ka, nasa 11. Boys, pushing kayo. 1, up. 2, up. 3, up. Hindi GH ang titirahan nyo. MP. Press 1 lang. Pa-12 na boys, pa-12 na. Huwag nyo na tirahin Takuza. 11 boys, 11. Pa-12 tayo. Tingin macro. Tot na lang ako. Okay, rest 1 lang boys, rest 1. Huwag kayong pumesto dyan sa may sa may baba ng slide. Mahirap magpwesto dyan. Dito kayo, macro. Peso daw, BZI. Phoenix pushing, ready 1. Up. Atras. Hanap pa ako. Yan na MP pushing na sa inyo. Up 1. Stuck. Tago. Gilipat nga tayo Ka naman. pa 6 side, pa 6 Tingnan side. mo. Okay, push nyo. Sige, push nyo dyan. Tama, 1, up. 2, up. 3, up. Rest 1 lang boys ha. 4, up. MP, Phoenix manggagaling sa right. Phoenix. Manggagaling sa right, papunta nyo na dyan sa One. inyo sa 6. 1, up. 2, up. 3, up. Ubos. Dito ang side lang tayo, lalaro boys. Rest 1 lang boys, rest 1 lang. Wala na magre-revive boys. Tot lang ako. Dito tayo maglalaro Lumala yung Phoenix sa atin gusto sumundot. 1 minute. Declare GH. Wala nang titira sa TKZ boys. Wala nang titira sa TKZ. 6 MP 1. 1 ready 1. Baba balik. Tama. Ayun. Okay, wala pa ako. So, dyan, nanggaling sa left nyo, yung Mage, pugi. yung Phoenix. Papunta sila ng 12 side. Phoenix. Tara nga, move tayo boys. Move. Pa-12. Sa 12 sila. Move, Yan, may pa-12. bumabawas na ng GH. Ito yung naambahan ko. 1, up. Ay. 2, player. Wala pa lang auto. Up. Subo. 3, up. Okay, boss. Clean up boys, clean up. Sige, go wild. Sige, nakatingin lang ako sa GH nyo. Sige lang. Manggagaling yung Wild. Phoenix Sync sa right side. Nasa 12 na. Right side, 1, up. 2, up. 3, up. I-clear pa GH nyo. Okay. Malinis pa. Laro na. malinis pa. MP. 1. Push nyo. Up. Laro nyo. Uy, Dobby. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Dines, boys. Dines. Okay, 30 seconds. Wala namang GGH. Malinis. MP. Tao. MP na sa 6. Push. 1, up. GG, sir. Mitch Bocodel. Okay. Tagaling. GG's. Sino malasit? 5M kay Lespo. Sino dumalasit? 5M kay Lespo. Hello. Lespo. Hoy, tangina mo, gago ka. Ito nagsabi, saan nag-chat ko. Ala, yung iba nag-abang ng last hit lang Shit. Akin. Nakadepes Ba't pinawala sa akin agad? Screenshot niya party niya boys. Baka sumahod kayo bigla. Ayun yun nun.